তখন দিনের পরিবেশ তৈরি হবে। আর দিনের মেহনত যখন বন্ধ হয়ে যাবে তখন দিনই পরিবেশ আর কায়েম থাকবে না। दीन एक अमानत है, दीन एक अमानत है। अमानत की हिफाजत भी जरूरी है और अमानत की इजाजत भी जरूरी है। दीन एक अमानत, दीन होते एक अमानत, अमानत की हिफाजत संरक्षण करते হবে এবং আমানতকে প্রচার করতে হবে। बुजुर्ग अवश्य दीन की दावत से दीन की इजाजत होगी और दीन की दावत से दीन की हिफाजत होगी। দিনের দাওয়াত তো দিনের দাওয়াতের আগে বিচার হবে, প্রচার হবে এবং দিনের দাওয়াতের মাধ্যমে দিনের হেফাজত হবে। দিন কি দাওয়াত সে দিন से खाना हासिल होगी। दिনের दावत থেকে দিনের উপরে চলা সফল হবে। দিন की मेहनत का छोड़ना, दावत का छोड़ना गुमराही का जरिया। दिনের दावत के